إضافة إلى هذه القرائن كلها اللي زدتها على أنه حسين هيكل دارك في حلقة أخرى، دارك صدرك الكلام ديالو وقال بأنه دير أنا فعلا كنت وجهت الاتهام الآخر، ولكن مع الأسف ما استحضرتش يعني الشهادة ديال ولي العهد، لأنه هو من بعد ولي العهد من صباح ملك المغرب عاتب هذا الصحفي سيء الذكر وعطاه الشهادة ديالو، ولكن مع الأسف هذا الصحفي سيء الذكر ما ذكرهاش حتى من بعد عاد يمكن يعني وقع لوم وقع عتاب مع هذا الشيء هذا كله نشرته قناة الجزيرة. عاد بعد استدرك الأمر وقال باللي فعلا ودي راه كنتصل بيا جلالة الملك ملك المغرب وراه فهم لي بأنه ما عنده حتى شي يد في هذيك المسألة، رغم أنه هو كان متوجس من علاقة الثوار الجزائريين مع جيش التحرير المغربي، لأن بعض المرات كتدخل السلاح وتخرج وكانت كدور أسلحة تما وما كناش عارفين كيفاش كتحرك شكون كيجيبها ولفائدة من. وثانيا كان متوجس بعلاقتها مع المشرق، بمعنى أنه جمال عبد الناصر اللي كان باغي عنده الحلم ديال القومية العربية وكان باغي يطيح بالنظام الملكي. إذا مولاي الحسن ذكي وكيشوف الأمور عن بعد وكان عنده هذا التوجس باش نبيل من النبلاء ويدير هذه الخدمة هذه ما يديروها غير قطاع الطرق. لكني إنصافا وأنا بقرأ الوثيقة هنا براجع نفسي في بعض ما قلت، لأنه أنا ناقشت هذا الموضوع مع الملك الحسن فيما بعد. الملك الحسن أنا كان لازم أقول المرة اللي فاتت، في المرة اللي أشرت فيها إلى موقفه كان لازم أقول وجهة نظره هو إيه، لكن أنا قلت النتيجة ولم أشرح وجهة نظره. وأظن هنا في هذه المناسبة لابد أقول إنه أنا لما اتكلمت هو عاتبني، قال لي أنت في بعض ما كتبت بدا وكأنك تقول إنه أنا كان لي يد في هذا، وشرح لي قال لي أنا لم يكن لي اليد، لكنه عندما شرح عوامله في التخوف من قادة الثورة الجزائرية في واقع الأمر يكاد يكون قال صراحة إنه كان له دور، لأنه هو بيقول لي إيه، وهذا استطراد لكن متعلق سيبوهم ينتحروا. الأمير حسن في وقت ما حصلت هذه العملية والملك الحسن عندما كلمني وعاتبني فيما نشرت، هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا لازم اقول لك انا ما كنتش متحمس للي بيعملوه اخواننا الثوره الجزائريه لعده اسباب، لكن هذه قضيه وبين ان اشي بهم قضيه اخرى. وشرح لي اسبابه في التخوف منها. قال لي ايه؟ قال لي انا نمره واحد وجودهم في المغرب كان بيقوي جدا شيء اسمه منظمه التحرير المغربيه، جيش التحرير المغربي، ودي جماعات وطنيه قامت أثناء نفي الملك محمد الخامس بعيد عن المغرب ومعاه الأمير الحسن والملك الحسن فيما بعد، نفوا من المغرب فبدت حركات مقاومة، وبعدين رجع الأمير الملك ورجع معاه ولي عهده، فإذا بهؤلاء الناس اللي قاوموا في غيابهم ومن أجل رجوعهم يعتبروا نفسهم قوة دائمة راغبة في البقاء في المغرب. واحد، ثم هم هذه القوة تستقوي بوجود الثورة الجزائرية في المغرب العربي بهذا الشكل وبوجود قادتها. ثم ثلاثة، انه في اسلحة متبادلة او في اسلحة بتجري تهريبها كتير قوي وبعضها بيروح للمغاربة ونحن لا نفهم ما قصد هذه المغاربة. حاجة أربعة، انكم يا اخي، هو بيقول لي في ذلك الوقت، بيقول لي انتم بتحرضوا على الثورة في المغرب وهذا يعني احنا كنا بنجده خطر. فزعماء الثورة الجزائرية كمان أيضا كانت منهم مشرقية معاكم لأنكم ابتدوا معاكم وأنتم عمالين. فهو كان له رأي أنه هؤلاء الناس خطيرين لكنه لم يلعب دورا في أنهم يوشى بهم. إذا من خلال هذه القرائن كلها كتبين بأن ولي العهد مولاي الحسن آنذاك بريء مما نسب إليه، وكما كتشوفوا على أنه السي أيت أحمد الله يرحمه كلامه واضح ومتأكد وثائق في نفسه وكيعطي براهين، وواحد من الناس اللي حضروا وكانوا من ضحايا اختطاف الطائرة المغربية من طرف الاستعمار الفرنسي، وكل الشهادات كتبين البراءة ديال ولي العهد مولاي الحسن. وحتى بن بلة يعني كيبين غير بأنه غير عنده شك، ما كانش متأكد مزيان وكلامه ما راسيش، وباين بانه هو يعني جمال بن ناصر غير دوخ له مخو وقال له شي كلام ما مفهوم شيء. وحتى فات الايام وداك الشيء والان كيسولوا الصحفي
احمد منصور من قناه الجزيره كيبان بانه ما متاكدش وكيتضح على انه تبين فيما بعد الغلط ديال التصور ديالو الاتهام ديالو لدرجه انه ما قدرش يتكلم في الموضوع ولا يقول حتى شي حاجه. وهنا كنبغيو نوصلوا رساله لاخواننا الجزائريين، الله يجازيكم بخير، بركه من الظلم للمغرب، وحاولوا تفكروا بعقلكم، وحاولوا تجيبوا الوثائق، حاولوا تجيبوا مستندات، حاولوا تجيبوا شهادات واقعيه وصحيحه، ماشي غير داك الترهات ديالكم كتعاودوا ليها وكتقولوها وكتستهلكوها وكتوارثوها عبر الاجيال. شعرت ان في خيانه في قضيه القبض عليك؟ والله انا ما بودي ما اتكلمش في هذا بكل صراحه. باختصار. ولا باختصار. يعني هناك خيانه. انا ما اقولش خيانه، ما عنديش دليل، ما عنديش، ولكن امور جات بصفه يعني مش طبيعيه. في معلومات تتحدث عن صفقه معينه تمت مع الفرنسيين لتسليمك إليه. أنا ما أتكلم في هذا. حتى للتاريخ وللناس. حتى للتاريخ. Alors cette fois, c'est vous qu'on va retrouver. C'était donc en 1982 dans cette émission Les dossiers de l'écran. Le Maroc n'était pas du tout, n'est-ce pas, mêlé à cette affaire. Que le SDEC ait des contacts à titre personnel, mais je crois qu'on ne peut pas douter de la bonne foi de Sa Majesté. Ceci dit, je pense que le SDEC n'avait pas besoin de complicité à l'échelon politique. Le SDEC s'était implanté non seulement au Maroc, mais en Tunisie et au Caire. Ce qu'on oublie dans la tentative de nous dérouter, c'est le fait que de tout temps, le SDEC, c'est-à-dire l'armée, a visé à décapiter la rébellion. De tout temps, la cible a été les leaders. Alors vous avez aussi beaucoup parlé à cette journaliste de la place qu'occupait le Maghreb dans votre combat pour la libération de l'Algérie. On va écouter pendant un court instant Ève Paré-Deschamps. Il y avait une atmosphère extraordinaire d'espoir. Vraiment, ce voyage à Tunis, cette conférence, pour nous tous, ouvrait la porte aux négociations. C'est ce qu'a dit M. Haït. Ah oui, là, absolument, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. M. Haït Ahmed se souvient de l'atmosphère qu'il y avait à ce moment-là. Et vraiment, nous attendions beaucoup. Et en France aussi, on attendait beaucoup, je sais, de cette conférence. Le Maroc avait besoin de cette conférence, avait besoin de la paix. La Tunisie avait besoin de la paix. Ils étaient prêts à tout faire, ils l'avaient montré. Les Algériens étaient prêts à négocier. C'est M. Haït Ahmed. Les conversations que nous avons eues à Rabat avec le roi Mohamed V ont été très utiles. Nous avons des bases sérieuses pour une solution d'ensemble qui pourra être proposée à un gouvernement vraiment désireux de négocier. Il n'y a pas une solution marocaine, une solution tunisienne, une solution algérienne. Il y a une solution nord-africaine parce qu'il y a un problème nord-africain. Nous ferons une fédération des 3 pays d'Afrique du Nord. Oui, nous voudrions faire une fédération des 3 pays d'Afrique du Nord et après conclure avec la France une alliance étroite. Est-ce que vous rediriez la même chose aujourd'hui de la place qu'occupait le Maghreb dans votre combat pour la libération de l'Algérie? Est-ce que vous appelez cet acte de piraterie? Bien évidemment, bien évidemment. Vous savez, on ne peut pas tromper tout le monde et tout le temps. Et ce qui est important, c'est de remettre au peuple et aux individus le destin du Maghreb.